तुझे साथिया आए मुझे मौत जो तोड़ूं दिल ये खाई कसमें तू बन के रहूं है नस नस में तुम तोड़ो ना दिल में। ধরে প্রত্যেকটা কারুকার্য খুবই নিখুঁত ছিল। প্যান্ডেলে ঢোকার সময়ে সেই কাস্তে দিয়ে তৈরি গাছ হোক বা এই পুতুল বা এই অসামান্য ছায়া পোর্ট্রেটগুলো সব কিছুই ছিল অসামান্য।